संगीत, कला, फुटबॉल ह्या आमच्या गोंयकाराच्या रोगतांतूच आसा हें आमी सदांच आयकत आयल्या. पूण जर खंयच्याय गोंयकाराक धंदो करचो आसलो, एक स्टार्टअप करचें आसलें जावं एक बिझनेस सुरू करचें आसलें, जाल्यार हें करपाक ताका गायडन्स मेळपाक गोंयांत असली खंय सुविधा आसा, कितें फॅसिलिटी आसा काय? ह्या प्रस्नाचो जबाब काडपाक आयज आमी वेर्णा वचपाचे वाटेक लागल्या. Welcome to the Center for Incubation and Business Acceleration. This is the place where young startups are promoted and supported. This is an initiative which is promoted by the Government of India to the Department of Science and Technologies. The focus areas are IT, IoT, clean technologies, food processing, and solid waste management. And we are having a great time supporting startups out of this place. हांगा 3 प्रकारचे लोक येतात आणि जे लोक येतात ते पयलीं सेनोक मेळटात आणि ते लोकांक आमच्या ऑफिसरा कडेन आनी कावन्सलरा कडेन गायड करतात. सगळ्यान पयलीं म्हणल्यार जे लोक जे कॉम्पिटंट कितें स्कील घेतिल्ले आसता ते येवन आमकां सांगता की आमकां अमकें बिझनेस करपाक जाय. फॉर एग्जाम्पल कोण एक मोटर मॅकॅनीक कोर्स केल्लो आसा आनी येवन सांगता की एक मोटर रिपेर शॉप घालूंक सोदता जाल्यार आमी तांकां गायड करतात आनी ते वचून आपले बिझनेस स्टार्ट करतात. सेकंड टायप ऑफ पर्सन जे आसता ते म्हणल्यार जे स्वताचे धंदो सुरू करूंक सोदतात पूण तांचे कडेन तितली आयडिया आसना आनी तांकां दिसता की चड इन्फॉर्मेशन गेल्यार तांकां करेक्ट जी बिझनेस स्ट्रॅटेजी आसा नाजाल्यार आयडिया आसा ती कळटली. त्या लोकांक आमी ट्रेनींग दितात. ते ट्रेनींग आमचें एक आठवड्या 7 दीस ते 6 आठवड्या पर्यंत चलतात. वेगळे वेगळे जे ट्रेनींग आसतात तातूंत ते लोक पार्टिसिपेट करूंक शकतात. तिसरे प्रकारचे जे लोक आसात ते म्हणटा की आमच्या तकलेन एक आयडिया आसा जी आयडिया कोणें करूं ना अजून ना जगान केल्ली आसा पूण गोंयांत करूं ना ना हे जाग्यान करूं ना जाल्यार ती आयडिया आमी करूंक शकता फुडें व्हरूंक शकतात. जाल्यार आमकांय तितलें खबर ना ही आयडिया चलतली की ना म्हणून आमी तांकां 1 वर्स पर्यंत इन्क्युबेशन सपोर्ट दितात आनी 1 वर्सा भितर कमीत कमी तांचे रिसोर्सीस स्पेंड करून खर्च कमी दवरून ती आयडिया चलतली की ना तें तांकां कळून दाखोवपाची जबाबदारी आमी घेतात. SIBA is a hyperlocal incubator for smart entrepreneurs. When we mean hyperlocal, we mean to say that it tries to solve the local problems or the problems of the state, which could become a business opportunity and scale up into the global market. In order to support startups in this area, we provide them with mentoring support where some of the best experts come over and help these people to build their product. We help them with initial seed funding. Suppose they require around 5 lakhs, 10 lakhs, 15 lakhs, up to 25 lakhs to build a minimum viable product or a prototype which they can show to people. We do support them in that. Networking, connecting, getting a feedback from the actual users are going to be a big challenge for anybody who is getting into techno entrepreneurship. So we play a very crucial role in that. So basically we are facilitators. We understand that we can't be masters of everything and hand-holding and supporting the startups, but we know that we have a very great responsibility of connecting them to the right people so that they can make maximum use of the resources available within the locality to set up their business. There have been a lot of successes which have come out of this place. A few of them which we would like to mention are basically Transerve Technologies, which is a company which is dealing with geospatial technology. Then there is LNA Tech, which got acquired by a German company for 1 million euros. Then I would like to mention about 6 Degrees, which is from the fashion tech space. Recently, that is as far as 3 days back, they got funded by Indian Angel Networks for 1.2 crores, that is 2 lakh US dollars. Some of the new startup companies which have come during the cohort program known as Kaun Banega Udyogpati are Nilikuru Innovations, which is making a dent in the steel space. They have come out with a product which can actually reduce the cost of steel manufacturing by 400 rupees per ton, and it has a huge market. Mascop Bio, which won the competition, actually converts used vegetable oil into biodiesel which can be used. Dr. Cardero, who has come out with a product as a remedy for dengue, is another great product which is having a great future.
Like that, there are a number of products which has tremendous scope, not only to look at the local market, but actually to go to the global level. So we are very optimistic, we are very hopeful, and I think it's a great place to be, where entrepreneurs laugh when they find successes and cry on each other's shoulders when they go through the pain. I think that's the biggest charm of SIBA, which provides them the support when they want to cry, and also the support and joining them in their fun when they are making success. A very interesting story is of a group of cohorts, startup companies going to come from Canada in this year and going to spend 3 months in SIBA. The whole idea is to connect them to the local markets, also connect them to the local startup community, which will help them to understand what goes in the best platforms and the best cultures in the world as far as startup is concerned. So there is an exchange of idea, there is exchange of culture, and there is just exchange of understanding about the startup scenario. So it looks very, very bright for the Goan entrepreneurs. As far as SIBA is concerned, we would like more and more local entrepreneurs to come forward and make use of the facilities and the space. We are seeing that startups have grown and matured in a big way in metropolis and in places like Bangalore, Hyderabad, and Gurgaon. And many of them wants to come down to Goa, and many of them have come down to Goa. But we look forward to support local talent and take them to the global scenario. As far as SIBA is concerned, anybody who has a PhD with a great idea can come here, and anybody who has not even completed school education but has a great idea can come here, and they both even out here once they start their company. सिबाच्यो सोयी कितें आसा त्यो आमच्यो फॅसिलिटी आसा त्यो आतां पळोवया. हे आमचें काफेटेरिया. कोणी आयले की पयलीं आमी हांगा आमच्या गॅस्टांक हांगा पयलीं बसयतात. तशेंच ही काफेटेरिया आमचे हांगा इन्क्युबेटी आसा, ते हांगा तांचे च्या पाणी सगळें हांगा येता, आनी बऱ्यो बऱ्यो आयडिया ह्यो काफेटेरियान तांचें देवाण घेवाण बरें जाता. हो आमचो क्लासरूम. आमचे खुबशे हांगा कोर्सीस जाता तेन्ना आमकां क्लासरूम जाता. हांगा सगळे आमचे ट्रेनीज येता, आनी क्लासरूम आमचो सगळ्या सोयींनी एक्विप्ड असो आसा. LCD प्रोजेक्टर मागीर सगळें हांगा लावूं येता अशें आमचें. धाकटी सोंपिल्लीं सेशनां आसा ती आमचे कोर्सीस बी आमी हांगा करतात. आनी कितेंय करता तेन्ना एक पोट भरिल्लें आसपा जाय, ताका लागून च्या पाण्याची वेवस्था आनी तें गरम गरम मेळूं जाय, ताका लागून थोड्यो हांगा सुविधा आसा आमच्यो. आतां आमी कॉन्फरन्स हॉलान या. आमचे सगळे प्रोग्राम जाता ते ह्या कॉन्फरन्स हॉलान जाता. हांगा बसपाक 30 लोक हांगा बरे भशेन बसूं येता, आनी आमी खंयचेय प्रोग्राम करता तातूंत चडशी आमची स्ट्रेंथ 25 ते 30 हाच्या दरम्यान आसता. पयलीं ते बरे रिलॅक्स आसले, मूड रिलॅक्स जालो की तांकांय बरे भशेन आपल्याक ओपन करपाक मेळटा. ताका लागून ही सगळी तांकां फॅसिलिटी आसा हांगा. हो जावन आसा मिटींग रूम. तेन्ना खुबशे लोक आमकां मेळपाक येता, तांकां घेवन एका बऱ्या वातावरणांत बसपाक, एक बरें वातावरण निर्माण करून मिटींग करपाक बी लागून हाचो वापर आमी करतात. ही जावन आसा आमची अन्न प्रक्रिया लॅब, फूड प्रोसेसींग लॅब आमी म्हणटा. हांगा कोणूय जर आमचो इन्क्युबेटी जावं आमचो सिबाचो जो ह्या फूड प्रोसेसींग सॅक्टरान काम करता, ताका लागून ही आमची प्रयोगशाळा जावन आसा. ही प्रयोगशाळे पुरतेच मर्यादीत ना. हांगा आमचे खूब आप मजत सहाय्य गट आसता पळय, सेल्फ हेल्प ग्रूप, तांच्यो बायलो आसता. आतांच्यो बायलो घरा कडेन बारीक बारीक वस्तू करता, जावं लोणचीं करता, जावं रेडी टू ईट आयटम्स करता. तांकां लागून सुद्दां हांगा खूब तांकां मदत जावपा सारके आमचे कडेन आयटम आसा. कोणीय समज बॉटल करता, कितें ड्रिंक बी करून करता, ताका लागून हें बॉटलींग आसा. तशेंच हांव सांगपाक सोदतां, जे कोण लोक आसा आनी जे खावपाच्यो वस्तू करता, खावपाच्यो वस्तू म्हणटकच ती पेड्ड्यार जावपाचे चान्सीस खूब आसता. पूण कितें आसता, वेवस्थीत पॅकेजींग केलें न्ही जाल्यार ती 2 दीस चड येवपाची किंवा एक आठवडो ताजें आयुश्य वाडपाचें, सेल्फ लायफ वाडपाक शकता. ताका लागून हें व्हॅक्यूम पॅकेजींग मशीन आसा. हाका मशिनाक खूब पयशे
करचें पडटा आनी हे सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या बायलांक हें परवडपाचें ना तेन्ना तांणी हांगा येवन ह्या मशिनाचो ह्या पॅकेजिंगाचो फायदो घेवचो. तशेंच हांव सांगपाक सोदतां की हांगा हो पल्प रिमूवर आसा आमच्या गोंयांत 85% फणस येता पिठो येता तेंचो कुसून वता इतले कुसता की आमचे दुकड सुद्दां खायनात तांकां. सो ह्या 85% फणसाचें जर आमी कितेंय करतले जाल्यार ते फणस हांगा हाडून आमी तांची साठां करूं येता. साठां म्हणल्यार कितें ती वाटकुळीच करूं जाय अशी ना. साठां म्हणल्यार आतां तुमी साठांक न्यूट्रिशन वॅल्यू खूब आशिल्ल्यान ती तांकां समज बरो शेप दिलो बऱ्या शेपान केली तातूंत समज कितेंय एड केलें जिंजर फ्लेवर आनी कसो फ्लेवर एड केलो जाल्यार आमी ताजो एक बरो प्रॉडक्ट जाता. आनी हे मिड डे मील हातून सुद्दां इंट्रोड्यूस करपा जाता आनी तें करपाक कांयच ना. हांगा हाडून तुमचे फणस घालपाचे थंयच्यान गर भायर येतलो हांगासरल्यान बियो भायर सरतल्यो तुमकां गर मेळटलो. तो गर काडून जर तुमी ह्या मशिनान घालो जाल्यार तुमकां साठां करून मेळटली हातूंत सुकोवन सुद्दां मेळटली. फक्त गरज आसा ती सगळ्या बायलांनी किंवा खंय कोणी इनिशिएटीव घेवन हांगा येवन हें करपाचें. आनी तशेंच समज तांकां तांच्या मनान कितेंय नवीन करपाचें आसा आनी तें करपाक तांकां समज ट्रायल एंड एरर मेथड करपाचें आसा कितें एक नवीन तंत्रगित्यान तातूंत घालपाचें आसा एक नवीन टेस्ट निर्माण करपाचें आसा जाल्यार सुद्दां हांगा अश्यो खुबश्यो वस्तू आसा. बेकरी लायनीन आसा तांकां लागून ही सगळी आवन आसा धाकल्या प्रमाणान कितें पीठ कालोवपाचें मशीन आसा हे सगळे वस्तू हांगा येवन तांचो वापर करपाक मेळटा. I'll tell you about a few innovative companies that just started off from our food lab and have established themselves in the local ecosystem over here. To start off with, I'll talk to you about Armada Liquor, which was founded by Oscar Nazareth. He wanted to commercialize a family recipe that was famous for the spice liquor. Okay, so he started off over here and he participated in the Word Spirit competition and he won the Word Spirit competition in the year 2013 and also in the year 2015. And now that he's done, he set up a factory very nearby to our center here. That is one of the very first success stories from here. Probably one of the most interesting stories that has happened in recent times in SIBA is based on 3 girls who've just finished their masters in biotechnology, but their venture started off when they were doing a final year project in their college. So these 3 girls have a patented technology, a method to produce soya based probiotic yogurt. These 3 girls studied in Chowghle College, that is where they came up with the idea of doing this. And then after they finished their undergrads from Chowghle College, these 3 girls actually went into doing their masters in biotechnology, 2 of them from Mangalore and 1 of them from Goa University. We'll just go into the bioscience lab. A lot of people use this to validate or test whatever they're preparing in the food lab. Please come. There's a lot of stuff that goes into packaging and all needs to be certified by FSSAI or the FDA. So a lot of entrepreneurs need to send in their samples or give out test results to the various agencies which certify them. In recent time, we have a startup working with us. They're known as Goan Pharma, and so they've left the machine on just to tell you that the work is still in progress. So what they're doing right now is they're working on a herbal medicine that can be a potential cure for malaria and dengue, and has also been provided an US FDA approval for their product. And right now they are testing it out in the market and they are trying to find out how it can be distributed throughout all the people in the market. We're working on virgin coconut oil. Virgin coconut oil is derived from fresh coconut, unlike a normal coconut oil. So it has 90% of its value still retained in them. It goes less rancid, less greasy, and has various vitamins and is high as an antioxidant, which gives a lot of antifungal and antibacterial uses for it. Therefore, I think all the people should now switch on to virgin coconut oil and try our brand Root Tree. म्हाका कांय खबर नासलेलें बारीक हाव टू स्टार्ट द बिजनेस. देन सिबा अंडर दिस ट्रेनिंग पिरियड
I came to know small things like how to go for a product, how to actually take a product into a business line. हांचे भायर हांगासर इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीचेर आदारलेले थोडे स्टार्टअप्सूय आसात. तांची खबर घेवया. So we started off in 2014, middle of 2014, and the initial project that we came in for was an enterprise platform for small and medium businesses. So Siba was a great help initially in terms of that decision making process. Where do I start? How do I start? The government formalities that are required, and what makes the decision easier is that these facilities are all available out here. Like you get your office, the net is all connected, so you don't really end up running around for all this stuff. And then I actually got involved in a second project, so spawned off a second one, which actually we launched on Google Play Store. So that's a promotional app. Basically, this app is called Scratch It, and we launched it for Goa, and we had customers like Froggyland and Smoky Joe's. Hi, this is Transverse Technology. It's based in Goa. This is founded by Mr. Amar Chaturvedi and Ashwini Rawat from IIT Kanpur. And here we are developing a lot of projects for the GIS analysis. And we do a lot of geospatial technology, where we are developing a SmartMew product for the tax calculation in the particular region like Maharashtra and Goa. And last 1.5 years, we shifted to Siba. To scale, after shifting here, we got lot of connectivity to scale and improve our business. And after that, we won lot of international and national award on our business. You can see all the awards. Actually, we have won so many awards, and this one is the Lockheed Martin Award, and the other one is, ISBA Award. This is going to keep happening. Many more awards to win. म्हाका 1 वर्स जालें ट्रान्सव टेक्नॉलॉजीन काम करून खूब शिकपाक मेळ्ळें हांगा आनी आय एम लुकींग फॉरवर्ड की म्हाका आनी वेगवेगळे प्रोजेक्ट्स आनी टेक्नॉलॉजीजाचेर हांगा काम करपाक मेळटलें. We are into planning a software which will help out a minimum to big size companies to plan their capacity. It's very complex logic there, so most of the companies fail there, and they end up having more resources or less number of resources. हांव प्लॅनक्युबान फाटल्या डिसेंबरान एंडाच्यान काम करता आनी सिबा बद्दल सांगचें म्हटल्यार सिबा एक अशें घर जे गोंयचे वेगवेगळे टॅक फ्रेंडली भुरगे आहा जे डिफरंट आयडिया आशिल्ले डिफरंट टॅक्नॉलॉजीचेर काम करता आशिल्ले हांकां सगळ्यांक एकठांय हाडपाक हें अशें घर कशें आहा. सो सांगचें म्हटल्यार आनी स्टार्टअपांक उर्बा दिवपा सारकी ही एक प्लेस आसा. सो म्हाका खूब आवडटा हांगा काम करपाक. We have here the Stratasys industrial grade 3D printer that is available for all our incubatees at Siba Verna. So what it does is it helps people design any product that they want, and it will print the product here directly so that they can have a first look at their prototype. So the printing material is loaded here. It's called the spool. It's a plastic based material, and then the most of the designing part is done on the desktop, or it can be connected to any computer, and then the command is given so that it starts printing, and you have something like this. It comes out, so it's a full-fledged physical product. आमच्या स्कुलांतल्या भुरग्यां खातीर हांगा कितें आसा काय? आतां आमी आमची थिंक लॅब पळोवया. ही थिंक लॅब जावन आसा आमी जेन्ना आमचें इनोवेशन सेंटर म्हणटा तें आमी उच्चेल्या पावंड्याच्या लोकांक लागून करता. सो ही आयडिया तांच्या मुळाव्या हातून तयार करपाक भुरग्यांक ताका लागून हो थिंक लॅब म्हणून कन्सेप्ट आसा. जेणे करून आमी प्रायमरी म्हणजे स्कूल लेवलांतल्यान तांची जिज्ञासू वृत्ती जागी करपाक, तांचे इन्क्विजिटिवनेस तांचे भितर आसा तें जागे करपाक आमी हो आमचो हो प्रयत्न आसा. थिंक लॅबाचो मुळावो उद्देश जावन आसा भुरग्यांच्या बालवयान सायन्स म्हणल्यार विज्ञान आनी तंत्रज्ञाना बद्दल एक कुतूहल निर्माण करप. तांचे भितर ती एक टेम्परामेंट इन्स्टिल करप की सायन्स आनी तांच्या बद्दल तांच्या एक प्रेम निर्माण करपाक लागून आमी आमचो यत्न आसता. आनी हाका लागून आतां
थिंक लॅबान हे युरेका किट्स म्हणून काडिल्ले आसा. हातून भुरग्यांक पळय युरेका किट्सान अशे किट्स येता बारीक बारीक हातूंतल्यान, आनी हातूंतल्यान तांकां आमी सायन्साचे विज्ञानाचे एक्सपेरिमेंट शिकयतात. आनी हे एक्सपेरिमेंट ते स्वताच्या हातांनी करता, ताका लागून ते विसरूंक पावना. जें कितें आमी पळयता तें आमी विसरुपाक शकता, कितें आयकता तें आमी विसरुपाक शकता, पूण जें कितें आमी स्वताच्या हातान करता तें केन्ना आमी विसरुपाक शकना. आनी त्या प्रिंसिपलाचेर ह्या भुरग्यांक एक उमेद शी जाता की ताणें कितें तरी केलें, आपल्या हातांनी केलें. आनी हें कीट करतकच आनी एक्सपेरिमेंट करतकच ही कीट सुद्दां आमी तांकां भुरग्यांकच दिता व्हरपाक, आनी ती तांकां एक खूब तांकां खोस भरता. हे तांचे यत्ते प्रमाणे आमी हे डिफरंट किट्स आसता, 6वेक एक, 7वेक एक, 8वेक एक, 9वेक एक अशे, ताजे प्रमाणे तांकां हे सगळे मुळावे अशे एक्सपेरिमेंट शिकयले गेले वता. मागीर आमी येतात ते हाचे भितर रोबोटिक्स किट. आतां सगळे कडेन रोबोटिक्स आमी म्हणटात. रोबोटिक्स म्हणल्यार कितें हो तांकां पयलीं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन केलो वता. रोबोट म्हणल्यार कितें, रोबोटिक्स म्हणल्यार कितें, आनी तातूंत मागीर आमी तांकां बेजिकांतल्यान कॉमर्स करता अशें शिकोवपाक, बारीक बारीक करपाक, जे मुवमेंट्स आनी कितें ते करपाक. आनी ताका लागून आमी ह्या सगळ्या गोश्टींचो वापर केलो गेलो वता. आनी हे सगळे भुरगे आपल्या स्वताच्या हातान करता. जाका केन्ना स्क्रूड्रायव्हर सुद्दां वापरपाक कळना न्ही, ते सुद्दां हांगा येवन फ्लुएंटली हो स्क्रूड्रायव्हर वापरपाक शकता. आनी तांकां ते एक कॉन्फिडन्स येता, आनी हे कॉन्फिडन्स तांकां मुखार व्हरता. आनी अबाव ऑल तांकां एक हांगा एक एक्सपोजर मेळटा न्ही, ते एक्सपोजर तांकां खूब बऱ्याक पडटा. तांची जी कल्पना शक्ती येता न्ही ताका खूब तांकां वाड जाता तातूंत. आनी अशे प्रत्येक सगळे कंपोनंट आसा. आनी आमी तांकां फक्त प्रत्येकाच्या भुरगे आसतना प्रत्येकाक एक गाडी बिडी करनशी दिसता. ती गाडी पयलीं करतात ते. ती गाडी करून जातकच ती गाडी चलोवप कशी ते आमी शिकयतात. ते पयलीं सगळे मुवमेंट्स हे आसता कशे मेन मेड आसता म्हणल्यार हातान करपाचे. मागीर आमी तांकां स्वताच्या हातून स्वता प्रोग्राम करपाक शिकयता. आनी हे प्रोग्रामींग मॉड्यूल हातून ते स्वता प्रोग्राम करता. म्हणल्यार गाडी अशी ती ताणीच केल्ले कितेंय प्रकार असो मुखार वतलो, मागीर तो दाव्यान गळतो मारतलो तशें. तेन्नाच आमी तांकां डिफरंट हे यूज करतात. आतां फॉर एग्जांपल हो आवाज डिटेक्ट करता, आनी आवाज आमी आतां ताळी मारतकच ती गाडी ताणें केली ती फाटल्यान येतली किंवा वॉटेवर इट इज. मागीर ताका तशेंच सायडीन कोणीय वतकच वणटीक लागलें जाल्यार आपुणशे भायर येतले. असले डिफरंट सेन्सर्स आसता ते वापरून तांची कल्पना शक्ती वापरून ताणें आपूण जावन ते करतात भुरगे. तांकां सांगची सुद्दां गरज पडना, फक्त आमी तांकां बेजीक शिकयतात. मागीर सगळें येता ते आपली स्वताची विचारशक्ती, आपली कल्पना शक्ती वापरून ते करतात भुरगे. हांगा हांव मॅनेजर म्हणून काम पळयता एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट, जातून आमी ग्रासरूट लेवलाचेर एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करता. गांवगिऱ्या वाठारांनी वचून तांकां उद्योग धंद्या बद्दल तांच्यान जाणविकाय निर्माण करता आनी तांकां सगळी मदत करता, जेणे करून ते आपलो एक छोटोसो फुल्लोसो धाकटोसो बिझनेस उबारता, उद्योग उबारता. ताका लागून गव्हर्मेंटाच्यो कांय येवजणुको आसा, तांच्या थ्रू आमी तांकां सगळें फावो तें आर्थीक मदत तांचे कडेन पावयता. आनी हें सगळें करतना आमी तांचे कडेन 5 पयशे सुद्दां घेना. हें सगळें तांकां फुकट दिलें गेलें वता आमच्या मार्फत. आनी अशी ही जी आतां फॅसिलिटी आमचे कडेन अवेलेबल आसा, हांव ह्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक तुमकां कळोवपाक सोदता की ह्या आमचे कडेन आशिल्ल्या फॅसिलिटीचो सगळ्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या सुद्दां शाळांनी इस्कॉलांनी येवन हाजो फायदो घेवचो. आतां आमी हांगा खुबशे प्रोग्राम केल्या. आमी हांगा थळाव्या आमच्या स्कुलांक आतां जे कोणी आमच्या संपर्कान येता तांकां फोन करून आमी आपयतात. तांचे बरेशे तांचे 20 स्टुडंट्स घेवन हांगा या आनी तांकां आमी सगळे हो कंडक्ट करतात. रोबोटिक्स सेशन सगळे कंडक्ट करता. तशेंच ग्रीन लायट फॉर गर्ल्स हो आंतरराष्ट्रीय मळाचेर एक प्रोग्राम आमी केल्लो. सो अशे जायते आमी प्रोग्राम हांगा करतात. आनी हाका हें करपाक हें सेंटर सदांच भरिल्लें उरपा जाय. हांगा चडांत चड भुरग्यांक येवन हाजो फायदो करून घेवपाक लागून आमी एक आव्हानूय करता की चडांत चड इस्कॉलांनी आमच्या हांगा येवचें, ह्या सिबान येवचें आनी हाजो फायदो घेवचो. In the year 2010, the government of India, they asked me to get trained at the University of Austin in Texas in innovation. So I was part of a group of 15 people who trained of almost a month there. We came back and we were given the task of setting up this innovation center.
The government at that time was very keen that we set up about say 8 or 9 centers in the country that would be something like centers for excellence for future growth. That is how the idea of SIBA came about in the year 2010. In 2012, in fact, when Mr. Parrikar just took over as Chief Minister, he came and inaugurated our center at SIBA. And we were initially a little skeptical that will the Goan youth come forward to do innovation? What is innovation? What is incubation? Nobody understood. They knew what is entrepreneurship, set up a business, a tourist taxi, set up a restaurant, set up a cafe, that they all, but innovation, how do we work out? So I thought the best move forward is tying up with a major institution. So the Indian Institute of Management, Ahmedabad, IIM Ahmedabad, has a center called the CIRE there. It's a Center for Innovation, Incubation and Entrepreneurship. And remember that Innovation Center is not only for IIT graduates or engineers, it could be even those who have done A standard and ITI and diploma and who have done a degree. In fact, the first year that we participated in this DST award, 3 gold medals out of 10 were given to the Goa Center in SIBA. Over the years, SIBA has grown. SIBA has now branched off into Asagaon, where we just began in October 2014. We conduct a program called Kaun Banega Udyogpati, which is very well received. We are setting up a new branch in Mumbai. The work is already done. I think sometime in September we will launch the Mumbai branch of SIBA. 3 SIBA centers in India. We are one of the larger innovation in the whole country. We have about seats, about 28 or 30 seats that we can offer to innovators in Goa. One thing, if you want to succeed, let alone innovation, anything that you choose in life, hard work is something essential. I am a complete Goan to the core. I am a boy from Berna. I know. I work for 16 hours a day. I don't see why others should not be able to work. And I also appeal to actually the youth of Goa, that don't look to go outside of Goa. Goa is our own land. If we don't take care of our land, कोण सांबाळटलो आमच्या गोंयांत? गोंयांतल्यान दाखले आतां आमच्या गोंयांमध्ये 15 लाख पॉप्युलेशन आसा, तातूंतलो 9 लाख आमचो गोंयकार. हेरां तो बायल न्ही. आम भायर वचोंक तशें गेले मागीर ते येतले गोंयांत. गोंय आम सांबाळपा जाय म्हणटा यू हॅव टू वर्क हार्ड वर्क and belief in oneself is the only way that we can take Goa forward. And I don't disbelieve the thought that Goa cannot be the innovation capital of this country. All of us have to work together and be able to do it. ह्यो सवलती आमच्या गोंयांत आसप आमकां गोंयकारांक एक व्हड भाग म्हणपाचें आमी. आसागांव आनी वेर्णा हांगा 2 जाग्यार सिबाचीं सेंटरां आसात. आनी फक्त टॅक्नॉलॉजी वो IIT खातीर न्हय, पूण खंयचे बाबतींत जर तुमकां कसलो धंदो सुरू करचो आसलो जाल्यार ताजे खातीर तुमकां जे कितें गायडन्स लागता तो कसो करूं येता, तो जावं येता ना जावं येता, थंयच्यान सुरवात करून तुमकां फायनान्सींग, फंडींग, पयशांची कितें गरज आहा ते सगळे बाबतींत गायडन्स हे सगळे ह्या सेंटरांनी गावता. जाल्यार आमी आनीक चड टायम वेस्ट करिनासतना आनी चड करून आमच्या खेड्यांतल्या आमच्या गोंयकार भाव भयणांनी जागे जावन नेटान फुडें सरून आपलो स्वताचो धंदो करून आपल्या स्वताच्या पांयार उबे रावन अभिमानान आपलें जिवीत करचें हेंच आमचें तुमकां सगळ्यांक मागणें. देव बरें करूं. गेल्या सुमानाच्या प्रश्नाचो जबाब जावन आसा ऑप्शन A 2007. ह्या प्रश्नाचो सारको जबाब दिवन इनाम जिखपी जावन आसा लक्ष्मी खरंगटे. इनाम जावन आसा कार्बन पॉलिमर 5 पावर बँक आनी हो बुयॉन्सी कन्सल्टंट्स हांणी स्पॉन्सर केला. इनाम जिखप्यान आपलो इनाम स्पॉन्सराच्या दाखयल्ल्या एड्रेसारसून दाखयल्ल्या मनशाक कॉन्टॅक्ट करून 7 दिसां भितर कलेक्ट करचो. ह्या सुमानाचो प्रश्न. 2016 हें वर्स सोंपच्या आदीं सिबाची आमच्या आख्ख्या देशांत कितलीं सेंटरां आसतलीं? 2, 3, 4 वा 5? तुमच्यो एंट्री तुमी बेरेस्तार मेरेन ह्या नंबराचेर ह्या फॉर्मेटान SMS करच्यो. एका मोबायल नंबरा वयल्यान आनी एका मनशान एकूच एंट्री धाडची.